Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, j'espère que vous m'entendez très bien. Je vais simplement aller sur la page pour voir en même temps les commentaires. Une façon de bien faire ce direct. Voilà. Bon voilà, je vais simplement essayer de diminuer le son ici pour éviter qu'on nous dérange. Bon. Nous sommes aujourd'hui au 19 mars 2020. Nous sommes ici à Toronto, au Canada. Comme vous avez remarqué, je porte mon maillot des Diables Rouges, donc qui représente notre équipe nationale, le Congo-Brazzaville. Et nous avons commencé ce direct, cette conversation pour nous, c'est cet après-midi parce que nous sommes encore à 16h31 par cette chanson de Jacques Loubello, qui représente, moi j'ai toujours dit que cette chanson c'est notre hymne national d'unification de notre pays. Unifier le Congo, réunir les Congolais autour d'un projet commun qui est le projet de la République. Le Congo vit un moment difficile de notre histoire. Le pays a été confisqué par une bande d'individus, une minorité, on peut dire 0,01%, qui se sent, cette minorité s'est lourdement armée, a bâti des stratégies pour contenir l'ensemble du peuple congolais dans l'état d'esclavagisme. Donc, une colonisation bien préparée. Cette colonisation est passée par le coup d'État de 1997 et la destruction de la démocratie, des assassinats en masse, le pillage de l'argent du Congo. Alors nous sommes en train de parler, le pays est lourdement endetté, Des fonds du Congo, 14 000 milliards. Nous ne parlons pas de 14 milliards, mais nous parlons de 14 000 milliards. 1 milliard égale à 1000 millions. 14 000 milliards de l'argent du Congo. Donc, le rêve de tout un Congolais se retrouve dans la poche, dans les bunkers personnels d'un certain nombre d'individus. En dehors de l'argent qu'ils ont volé, de la répression qu'ils ont mis au pays, de la destruction du pays d'une manière générale, ils ont aussi occupé les terrains. Ils se sont partagés la ville de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire, la ville de Dolisie, tous les terrains qui appartenaient à l'État. Ce système a bâti des stratagèmes en créant ce qu'ils ont appelé une privatisation de près de 46 entreprises publiques. Tout est passé dans le flou, dans l'opacité. Aucun Congolais n'a vu ça. Ils se sont partagés la ville de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire. Et tout ça, les Congolais n'ont jamais été informés. Comme on dit, tout le temps que les choses, nous avançons dans l'histoire, la vérité finira toujours par triompher. Les documents sortent. Le limogeage de Fidèle Guimond, aujourd'hui, vient de sortir le document. Donc, nous avons cité les noms de tous les individus dans la première phase, dans les terrains qui appartenaient à l'Office congolaise de postes et télécommunications, la Société nationale d'électricité, la SNE, la Société nationale de distribution d'eau, la SNDE, le chemin de fer Congo-Océan, l'ATC, voyez, toutes ces entreprises qui a été privatisée par le biais de Etoka Wilfried, que vous appelez Willy Etoka, depuis 2015, déjà des années 2004, ils ont commencé à vendre les terrains sans pourtant amorcer le processus même de la privatisation. Ils se sont partagés la ville de Brazzaville, la ville de Pointe-Noire. Il n'y a jamais eu une transparence qui a été publiée. C'est-à-dire que aucun communiqué n'est passé ni à la télé Foufou, ni à la radio Foufou pour donner l'opportunité à chaque fils de ce pays qui avait ses moyens propres pour aller s'acheter un terrain potentiellement vendu par ces entreprises. Donc ça s'est passé
ce que nous appelons en catimini, donc par un téléphone arabe de bouche en bouche entre les gens de ce régime. C'est comme ça qu'ils se sont partagés. Et ils sont venus avec des chiffres comme quoi ça a été acheté. Nous savons que ça n'a pas été acheté parce que le peuple congolais dans son ensemble sait que c'est un système de pillage et de vol, et que le peuple congolais sait que le peuple congolais n'a jamais pris l'argent de ces individus, puisque tous ces individus sont accrochés au régime Sassou. Donc ce sont des terrains qui vont revenir à l'État, donc le retour au domaine public. Voilà pourquoi nous disons que le nouveau Congo, ça sera un nouveau Congo bâti par la transparence, par un système où la traçabilité sera là, par le e-government. Le e-government, ça veut seulement dire l'informatisation de tout le système gouvernemental pour retracer tout ce qui appartient à l'État. Donc, le clan Sassou s'est amassé des biens mal acquis à l'intérieur même du Congo par un système d'escroquerie, de pillage, de gangstérisme, de trafic d'influence. Bref, le banditisme au sommet de l'État. Hier, nous avons fait une vidéo. Nous avons intitulé cette vidéo la liste des personnalités qui ont occupé illégalement les propriétés et les terrains, les propriétés immobilières et les terrains appartenant à l'ATC, le chemin de fer Congo-Océan. Allez-y voir cette vidéo est sur YouTube. On a cité les noms de tous les individus qui étaient là. Pourquoi nous citons les noms? Pour que ces individus-là sachent qu'ils sont maintenant sur la base de données de tout le peuple congolais. Les terrains seront récupérés. Il n'y a rien à négocier là-dessus. Il y aura zéro négociation, chers amis. Le nouveau Congo, c'est un Congo qui a une vision. Nous avons étalé cette vision dans le manifeste qui va être centralisé sur le Congo d'abord. Le manifeste de la libération du Congo. Nous avons demandé à nos amis de Brazza News d'essayer de publier le lien pour permettre à tous les Congolais d'aller télécharger ce document là-dedans. Nous osons croire que nos amis de Brazza News vont nous aider à publier ce lien. Pour le moment, le lien il est disponible sur mon mur personnel. Allez-y regarder, le lien est là. Partagez ce lien à tout le monde. Envoyez dans les inbox, dans tous les groupes. Parce que nous allons déclencher la première phase de la libération du Congo dans les jours qui viennent. Hein, c'est d'ailleurs l'objectif même de ce direct de ce soir. Dans les jours qui viennent, nous allons déclencher le processus de la libération du Congo. Notre frère Edim Kaï est venu vous le dire. Le manifeste viendra par plusieurs fois, il l'a dit. Hein? On a promis le peuple congolais. Donc l'ensemble du peuple congolais, ceux qui sont au Congo, ceux qui sont partout dans toutes les diasporas, ceux qui sont partout ailleurs, ont travaillé. Les idées ont été incluses. Même si vous voyez qu'il n'y a pas tous les noms qui sont là comme des signataires, on ne pouvait pas écrire tous les noms des signataires. Il fallait qu'il y ait un noyau pour coordonner toutes les grandes idées, pour avancer avec le projet. Mais c'est l'ensemble du peuple congolais qui est inclus. Nos sœurs, nos femmes, tout le monde était à l'intérieur. Le manifeste appartient au peuple congolais. C'est une vision globale. C'est notre unique opportunité face aux gens qui sont hyper armés. On l'a dit. Le soutien du manifeste, si tu soutiens le manifeste, tu soutiens la libération du Congo. Ce n'est pas Pongi qui est là, non plus les quelques signataires qui sont là. Parce que dans chaque chose, il faut bien qu'il y ait un noyau qui travaille. Des gens qui se donnent la volonté. Vu le décalage horaire qui existe entre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique, il fallait bien qu'il y ait un noyau pour coordonner cela. Donc les signataires ne sont pas importants. C'est la vision globale de la libération du Congo. Dans les jours qui vont venir, nous allons déclencher ça. On n'a rien à perdre. Hein, chers amis? Nous voulons la libération, il faut l'obtenir. Oui, chers amis. Pour les chrétiens, les croyants, que tu sois musulman, bouddhiste et tout, la volonté du Dieu créateur, de Yahvé Nkwami Kangu, Nkwalulendo, Nzambia Mpungu, Jéhovah, le Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, les calculs du Dieu créateur ne sont pas nos calculs à nous. Hein. Vous voyez, chers amis, dans les jours passés, nous sommes venus, nous l'avons dit, l'église exit. Nous appelons dans les jours passés à l'église exit. Parce que l'église a englouti le peuple dans son ensemble. L'église a choisi son camp.
travaille avec l'homme qui a confisqué les libertés d'expression, a confisqué, le pays a mis le pays sous la répression. On a appelé aux gens, on a dit, n'allez plus dans les églises, priez dans vos maisons. Certains sont venus nous critiquer. Certains ont dit, ben, si vous demandez à l'église exit, ça veut simplement dire que vous voulez que les gens partent dans des confréries religieuses. On nous a même accusés d'être des francs-maçons. Oui, chers amis. Mais, vous voyez, chers amis, la volonté du Créateur, parfois, arrive différemment. Hein, chers amis. Parce que nous croyons à toutes ces portes, ces puissances-là, spirituelles-là, à tous ces grands esprits qui ont quitté le Congo. Nous croyons à ce Jésus-Christ-là, le Fils de Dieu. Nous croyons au Dieu créateur, à Mbevia Longo, que vous appelez le Saint-Esprit. Dieu est venu par une nouvelle forme, le coronavirus, pour pousser à l'église exit. Chers amis, là j'ai la chair de poule. Je sens que les esprits commencent à rentrer, chers amis. C'est une vérité, je vous dis. Quand je venais de prononcer ça, j'ai senti la chair de poule. J'ai senti une chaleur interne. Une chaleur qui est venue rentrer de moi, je ne comprends pas ça. Le coronavirus est venu déclencher l'église exit. Le coronavirus est venu vous sortir des barres de l'emprisonnement. Vous voyez que Sassou lui-même, son régime, venait là de déclencher l'église exit. Chers amis, pour les chrétiens, vous ne comprenez pas ça. Pour ceux qui cherchent la prophétie, vous ne comprenez pas ça. Le peuple congolais qui avait été pris en étau, on les a poussés dans la bière, on a diminué le prix de la bière. On a aveuglé le peuple dans les danses, les muntuta, les danses traditionnelles, le rap, les ndombolo, les roga-roga. Vous voyez, la volonté de Dieu est venue vous pousser de sortir de là. Le coronavirus est là pour vous sortir de cet enclos-là que vous avez été enfermé. Et la volonté de Dieu a voulu que ce régime de Sassou, ce régime lui-même, puisse prendre des directives de vous sortir de là. Vous croyez ça, c'est une blague? Les esprits sont là. Dieu va libérer le Congo. Mwamba est venu vous dire quoi? On ferme les églises. Plus de regroupement de plus de 50 personnes. On ferme les bars. Le premier communiqué, quand Mwamba est venu, je crois le 16, il n'avait jamais dit ça. Un jour après, donc le deuxième jour, il est venu avec ça, pour agiter ça. Qu'est-ce que vous cherchez encore, chers amis? La prophétie s'accomplit. La volonté du Dieu créateur s'accomplit. Vos prières ont été écoutées. Les bars seront fermés pendant 30 jours. Et ça, c'est l'église exit a été déclenchée par le régime de Sassou lui-même. Parce que la volonté du Tout-Puissant a mis en place une pandémie mondiale pour penser à libérer le peuple congolais. Vous voulez la spiritualité? Vous voulez encore voir Dieu descendre du ciel pour libérer le Congo? Vous ne pouvez plus attendre que ce que vous avez attendu de voir de vos propres yeux ont été écrits par le régime de Sassou. Donc la volonté de Dieu est là. La libération complète du Congo va se faire. Maintenant, ça dépendra de nous de saisir cette opportunité et de nous libérer. Vous allez faire 30 jours sans pourtant aller dans les bars. Vous allez faire 30 jours sans pourtant aller dans vos églises. Mais cela ne signifie pas que les 30 jours là, que vous coupez votre relation avec le Dieu créateur. Non, vous continuez à prier chez vous. Voilà pourquoi nous avons déjà prié. Vous voyez que comment Dieu vide l'homme, comment Dieu parle dans les hommes. Dieu a déjà parlé dans nous en vous disant l'église existe. Donc Dieu avait déjà préparé son plan. Quand nous avons commencé à parler de l'église existe,
de sortir dans les bars, dans la musique traditionnelle, le Mpunta qui endorme aujourd'hui le peuple congolais. Là où les producteurs sont devenus les faux dignitaires de ce régime. Dieu avait déjà préparé le terrain, chers amis. Nous en sommes là. Signé par Sassou lui-même, parce que Mwamba vous avait dit, sous les instructions de l'homme à la coiffe du diable, le reptilien de la mauvaise espèce, Sassou Denis. Saisissez donc cette opportunité, peuple congolais. Pampangi ya munu, mga kutuba yao na bandinga tatu, na Lumputu, na munu kutuba, na Lingala. Bino, bao basambelaka. Bozalaki kozela Yesu akita. Mais Yesu akiti na différentes formes. Na banzela misusu. Mikolo oyo elekaki, to bengaki, église exit. To lobaki na bino. Bandako ya Nzambe, kuna na Congo. Baponaki Nzambe moto, Nzambe Sassou. Chers amis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo dans les groupes. Parce que ça, c'est une force divine qui est là, qui vous parle. Partagez la vidéo. Nous ne sommes pas des prophètes. Nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Mais la volonté de Dieu peut nous utiliser comme des instruments pour libérer son peuple qui est pris par un étau démoniaque, dirigé par un homme et un système qu'on appelle Sassou Denis, le PCT, la fausse opposition et les indigènes au service de la dictature. Tolobaki, Tobelelaki, Obima na bandako ya Nzambe, bandako ya Nzambe wana, baponi Nzambe moto, Nzambe Sassou. Mais toyebaki te ndenge nini bana ya Nzambe bakoki kobima na bandako wana. Tolobaki na bango ke bokende na bandako na bino, bobondela Nzambe na kati ya bandako na bino, bokende lisusu na bangomba wana te. Mais tango tozalaki koloba yango, ezalaki message tozalaki kolekisa na bato ya Congo. Mais or ezalaki volonté ya Nzambe na likolo ye moko. Tozalaki kobelela botika masanga. Régime dictatorial akitisi pri ya masanga. Ba bière ya monene misato na 500 francs CFA. Mais likayabu, ngombe, fufu ezali une fois plus cher que la bière, que masanga. Parce que balingaki batia bino na kati ya modimbo ya masanga, bino bo mela. Bo kota na kati ya kuti, bo bosa na makambo ya mboka. Bango bazwa kaka kuyiba 14 000 milliards, 14 000 milliards ya mbongo ya mboka. Bazali ko boma pa Congolais. Babomi balopi mayeyi edimisi bandako. Bato baleli. Bengi le sale sengi Nzambe a aidé bango. Bato bazali abandonné. Mais Nzambe wana azali Nzambe oya yokaka bato na ye. Amoni pasi eleki. Bango ba yeba tibino ba musique ba roga ba muntuta wana ba tradition wana bazali ko mema bino na kati ya distraction biso to beneli to lobi na bino bo bima na kati kuna bato bazalaki ko yokate. Mais Nzambe ya na plan na ye amemi nini coronavirus pandémie mondiale et pousser que ba mboka nyonso tout ba dû ba mesure. Mais biso tango tozalaki koloba yango toyeba kite nini tokoki kosala po topousse peuple congolais andima makambo oyo tozali koloba. Mais Nzambe ayi na plan na ye nyonso tu tozalaki koloba ezalaki nguya ya Nzambe, ezalaki volonté ya ye moko Nzambe ayi na plan mosusu coronavirus pesi bomo et pousser bango moko régime ya Sassou ye moko abimisa bino na bandako ya Nzambe batinda bino na bandako bosambela Nzambe na bandako. Église exit et monani. Régime ya Sassou ye moko azumi mbeko bokende lisusu na banganda te bakangi banganda
volonté ya nzambe emonani. Alobi que bokanga ba bar, bokanga ba boîte de nuit, volonté ya nzambe emonani. Nzambe a poussé bino na église, exit, bobima na makambo wana. Ya ba basi ba hôtel ba nini ekangi na Congo. Bango moko ba djimi kanda, ba djimi beko. Ba kambati décision ba binisa bino wana, volonté ya nzambe emonani. Ozali Saint Thomas, biso ngamoko na lobaka ke nazali Saint Thomas, fona mona puis na ndima. Na moni yango, na belaki yango, ba mbula ebele, ba mwa ebele, na tango na moni yango na miso na ngamoko mwamba aye na télévision na bango wana alobi. Bandako ya nzambe ekangami pendant 30 jours. Banganda ekangami, ba boîte de nuit ekangami. Ba musique wana ba atupemo wana ekangami. Parce que nzambe a memi bokono coronavirus pour pousser bato bandima makambo wana emonani. Olingi komona lisusu wapi nzambe wana yo osambelaka. Olingi lisusu omona Yesu akita. Omona ye azoko kita po ndima. Libération ya Congo et bandi wana. Ba 30 jours wana et kozalaka ba 30 jours te. Et ko continuer. Boko kanga ba misala nyonso ti côté régime wana et ko kweya. Ce qui a boyi opportunité oyo, c'est que yomoko ondimi ozala esclave volontaire. Bobola ya régime wana. Régime wana et détruire makambo nyonso. Bomoni volonté ya nzambe. Nzambe wana azali nzambe malamu. Nzambe boboto. Tango a prépara ki bisoto mema sango oyo epai na bino, azalaki na calcul na ye. Calcul na ye ezalaki ke akokanga ba frontière nyonso ba mboka nyonso tout. Oyo bato wana bakendeki ko soigner. Bazwaka mbongo ya mboka, bafutaka ba avion, ba hôtel, ba hôpitaux ya plus cher. Bino na Congo bozali na ba hôpitaux te, mais bango bakoki kokende na mboka misusu ko se soigner. Nzambe wana azalaki na plan alobi ke na kokanga bango nyonso na mboka wana ya Congo. Bazali puisque batongaki ba l'hôpital te na ko mema ba bokono ya coronavirus. Coronavirus ebani ko frapper banani bango moko. Toyokaki ya que ye moko sasunge so bokono ezako coronavirus wana ezako frapper. Tozalaki kozela ba confirmation mais nani tozwi ba confirmation ngote. Mais balobaki na biso que ba memiye na ba traitement na l'hôpital na ya oyo wana. Sango mosusu toye que il semble que ba memiye même na Maroc ou na Afrique du Sud. Balobi na biso que ayesa firme azali vraiment attaqué, azali na mboka na ye na makua. Mwamba collaborateur na ye azali atteint kuna na CHU. Omoni mwasi na ye ati scandale mikolo ye ileki na CHU kuna. Ceux qui collaborateurs pour sa Mwamba azali atteint, ça veut seulement dire que Mwamba ye moko peut-être azali atteint aussi. Bato boni basimba ki liboko ya Sassou ya Mwamba. Bato boni bazalaki à moins de 2 mètres ya bato wana. Ça veut seulement dire que aucun da Dominique peut azali atteint. Claudia azali atteint. Ngoli Makiki azali atteint. Donc bato ya régime wana bazali mingi atteint kuna. Bazali bakoki koloba vérité te. Omoni nguya ya nzambe wana. Ba l'hôpital ya poto bakangi ba frontière. Bakoki ko bouger lisusu te bakoluka ba docteur nini. Ba congolais bato mosusu bakoguta na mboka ya mosusu. Bazali na ba l'hôpital te bakosala nini. Nguya ya nzambe wana bomoni yango. Donc baninga na ngai oyo zali opportunité. Coronavirus elakisi nguya ya nzambe. Église exit. Bato bako bima na kati ya bas église. Tango tolobaki yango balobi pongi wana azali voyou. Pongi wana alobaka te. Mais oyo zali vérité bobimi badu mekano. Bobimi.
église existe salami na volonté ya nzambe pour na coronavirus. Paninga soki olingi ozoko luka lisusu kromo na nzambe soki ondimi kozala esclave volontaire ya système saso. Batata na bamama baleki ya munu bayaya bampangi ya munu ya le Congo bamama ya munu mwana ya beno beto bana ya beno kena kunwani na mambo ya bwala na bilumu kulutaka beto kudilaka beto kubukilaka kebeno kubasika na kati ya mabundu ina meku swazire bamabundu ina meku sola nzambi muntu nzambi sasungeso nkadya mpemba mutantu mukuyu ina meku nata mfululu bidilu manyongo nsatu na kati ya makanda kuna na Kongo bababundu nyonso ya Kongo kena kusala kintuali na mutantu mukuyu bakena kulalisa bana ya nzambi bapongi ya mingi bidilu mekukota bana kena kufua balopitalo kia kukangama mbongo ya lufuta ya muntu yina enime kusala na kutukuta ya yandi bakena kufuta be batata ya beto baretrete mekusala mekutula mbongo ya bao kuna na luyalu nkadya mpema mutantu mukuyu bambazi ya yandi mekubaka mbongo bamekudya mbongo nyonso wo batata kena kudila bakena kuyenga bake kwenda na diboko ya bakala na diboko ya kento ata muntu na kusalusa bao asiki mpya mingi kena kufwa kuna na balupitalu bamakanda kena kudila bamama kena kulemana kudikisa babana ya bau bakena kulemana kufisa babana na likole ya mbote balikole mekukangama bailikole ina kia kufunguka bana kia kuvana na mtoto likole ya kumwangana mvula ke kuduma banzasi ke kubula maza kena kukota na kati ya balikole kaka mpasi na mpasi balopitalu kia kukangama bantu kena kufua mutindu banzizi mutindu bampuku kuna na balopitalu nyonso ya Kongo kiaji mekota mingi banzila kena kupasuka bamekubaka mbongo bamekuvuna bana ya Kongo kibake kutunga banzila bake kusala mabulu na kunata bamaza na kulosa bamaza kuna na le fleuve banzila ina bakusala kavana kaka banzila eluvunu mbongo na kacha baposha bao wow pasi mingi mekukota na Kongo mbongo ya bwala 14,000 milliards sabu mukuzaba vekutuba 14,000 milliards na Kikongo pampangi ya Kikongo lena kutuba ya kwandi bamekuyiba bamekutula na baposha ya bao mbongo ya bwala nyonso kena kati ya bapoko ya bao na kati ya bapokete maposha ya bao bamapangu ya bakompani ya luyalu ina bakukangaka na kuyiba mbongo bamekukabula bamapangu ina bao na bao kuna na Brazzaville kuna na Pointe Noire na Dolizi na Nkai bamapangu ya nzila ya kompani ya nzila mashini mekuma ya bao na bao mekubaka yao bamekutula bana ya Kongo nyonso na kati ya bumputu beto mekuma babola ya bao pake na kusukula beto mutindu kinkuti nige na kusukula na savon ina beto mekubukula savon ya bankabi pake na kudiata beto kuma mutindu bantu ya nzenza na kati ya bwala ya beto mosi yandi nkadya mpe mamutanto mukuyu kena kubina kena kusepela na bambazi ya yandi bakena kuseka beto bevanda mupelo musioni na dibundu ya bangunza ya bakimbangisi kuna mpe
bao nyonso bamabundu ya binzambi bao nyonso kena kusepela nzambi muntu nkadia mpema mutantu mukuyu sasungeso nikuna nzambi ya lulendo mekwiza kuluendisa metuba na betu onge pongi tuba yao bakubasika na mabundu metani kutuba ya na lumputu l'église exit kuna kubasika na mabundu mekuna kusambila nzambi na bainzo ya beno tata nzambi kekuwilaka mukindu biblia metuba kisika ina mutu zole bantu zole mekuvukana na nkumu ya munu mukele na katikati ya bao betu metuba beno kubasika na mabundu meba kongole na kuwa betu asiki mbia betu ni kuzaba wapi mutindu betu nenda kutuba diaka na bantu ya beto bana ya Kongo betu wana batata beno basika na kacha babara beno kunywa vedia kama lafu nkadia mpe mamatatu mukuyu na bambazi ya enye bekusala mayele ya bao ntalu ya biere bamekutula ya mekuma ntalu ya fieti kaka babiere tatu mekukuma ngama bamaja mekuma ntalu bakina kufuta balusa bakina kufuta babantu neke kusala ve me bantu kena kuzwa faso ya kusumba biere sa muti ya kele na ntalu ya fieti kaka sa mnakulalisa beno bapongi bamekunata bamiziki ya bwala mutindo bamuntuta na kulalisa beno bapongi betu metuba na beno kubasika na kacha babar sa mutu beno kufungula meso beno kutelama bana ya Kongo na kuwa betu asiki mpya ok yina vanaka ndinga ya tata nzambi ndinga ya tata nzambi tata nzambi metuba ti pongi nyonso tungi bani kutuba munu nzambi ya lulendo ke kulakisa bana ya Kongo ti mukele nzambi ya mekunata kimbevo ina kina kuzumudila inza ya mvimba ina bakina bukina coronavirus ya mekutuba ti nina kimbevo ina muke kulakisa bana ya Kongo ti nilu yalu ya bao mosi ina bakina kuna kusikmisa ke kubaka misiku ina na kubasisa bao na kati ya mabundu na kubasisa bao na kati ya babaro kuna na kubasisa bao na banzila nyonso ya mcheto koso ya imbi ina kena kusala ti bao na kutala lumiere ya tata nzambi ina nyonso kena kutula tombe na kati ya bao coronavirus mekukwiza mekubanda kubula inza ya mvimba nyonso bainza nyonso tu ya mputu babwala ya mputu babwala nyonso ya nene ikini ya kena mayela mekubaka bamisiku ya nene bamekutuba ki fo betu kukanga bandilu ya betu na babwala nyonso bamekukanga bandilu ya bao ba avion na kubwadiaka kuna asiki ndia bauti bantu ya luyalu ya muyibi ya luvunu mtango nyonso bako kuyiba mbongo ya bwala bao kwenda kusosa lusalusu na babimbevu ya bao nenda bainza ya mputu bao na kwenda jaka na bainza ya mputu asiki mpya samuna hiki samuti bainza ya mputu mekukanga bandilu ya bao ba ajoli na kuiza kubwa diaka kuna ve nzambi lulendo metuba ti muke kukangisa bao na kati ya mutambu na kuna na Kongo ina bao mosi mekukangisa bana ya Kongo na kati ya mutambu ina bame kulimana kutunga balupitalu kupesa bana ya Kongo lusalusu ya mbote muke kuena kukanga bao kuna na kati ya Kongo bao mosi bantu ya luyalu muamba muntu mbazi ya sasu mekubaka mishiku mekutuba ti bamabundu nyonso vanda ya kukangama bamabundu nyonso vanda ya kukangama nina muamba mekutuba nina mukera kunata beno na lulendo ya tata nzambi na kutuba na beno ti batata na bamama ntangu ni betu kuza kutubila beno bamambu beno kutala ya kaka ya mpamba beno kutala yao na dizulu na kimpeve muamba mekubaka misiku bao na yandi mosi nkadi ya mpemba bamabundu nyonso vanda ya kangama bamabundu mekukangama kuna na Kongo na misiku ya bao ni kuna jambo ya ntete inu zani kulomba beno me commencer kusalama église exit
Mama bundu me kukangama beno bana ya Kongo beno ke kubanda na kusambila na kati ya bainzo ya beno, na kati ya bainzo ya beno. Lulendo ya tata Nzambi sebeno kumanga kuwilila yao na muntu ya yandi yini anime kufilisa Nzambi ke kusosa banzila yini anime kuzungila beno na kusadisa mambu ya yandi luzolo ya yandi yao iname kusalama. Muamba me kubaka diaka musiku ya kaka anime tubati babisika nyonso ke kutekisaka ba malafu ya vanda babari ya ntangu babari ya mpipa nyonso tu inafo yao kukangama. Nzambi ya lulendo mekuluta diaka na nzila ya luyalu yina kena kutadisa bana ya Kongo mpasi na kubaka misiku yina na kusadisa luzolo ya yandi. Babara kuna na Kongo mekukangama. Babuati kuna babari ya mpipa pe kuna mempe mekukangama. Mama bundu kuna pe mekukangama. Baba kutuba tiyake kusalama kaka na bilumbu. Babilumbu 13. Babilumbi 13 makumi tatu. Donc 30 jours. Nzambi ya lulendo metuba na beno yina nini wani kulakisa beno ti ntangu yina beno kukubana kubasika na kati ya mpasi na kati ya kiasi ya mutantu. Muamba yandi na mekubaka mekutubati babantu mingi lena kukutana vana jake kintuadi ve ba mabinu yina kina kunata beno nakati ya kimpipa nyoso tu na kusalama diaka ve. Nzambi ya lulendo yani mosi mekukwiza na kimbevo yina mekuza kunata yani mekusala diaka nini luyalu na kubaka misiku yina samna kupuse bana ya Kongo na kukubama na kubasika na kati ya lupangu ya nkadi ya mpemba mutantu mukuyo. Batata na bamama iti diaka ngeke na kusosa toma fani kutubati munu fomu kutala na meso ya munu na kundima ngeme kutala yau singe vanaka toma ngeme kutala yau. Mama bundu mekukangama kuna na Kongo. Nzambi ya lulendo mekuzonza ya kukangama ya mekukangama. Ntangu ina ni banu kutumisa bana ya yani na kutubila beno na kuwasiki mpya me yani mekumitina na nzila ya kaka yani mekunata kimdevo coronavirus nyose mekukangama. Babari ya mpipa na ya ntangu kuna peme kukangama ngeme kutala yao na meso ya nge. Bayina vani kuyiba mbongo ya Kongo na kwenda kusalisa nzutu ya babu na mputu bali na kukwenda kuna diaka ve. Nzambi metuba mke kukanga babu na kacha mutambu ina babu vani kukanga bana ya muno na kati ababu na kwenda na mputu asiki mpya kimbevo mekutatamana na kubula nina bao mosi kuna baka na kutuma na beto kwa nkadiampe mamutanto mukuyu peteti yani mosi peke ya kuzwa yao bambazi ya yani peteti bao mosi peke ya kuzwa yao. Nzambi ya lulendo mekubanda na bao hii na kina kutalisa bana ya Kongo pasi ni kuna ngona kutuba batata na mama bilumbu mekulunga ya kuvana bilumbu 13 ya kuvana bilumbu kaiba ikaikwa tatamana na kuvana na inzo na kukubana kulibere Kongo. Mukanda hii na beto bana ya beno kusonikaka ina beto mekukuna lomputu manifest yake buku ya kubasisa Kongo na kati ya mpasi bana ya beno mekutula ya kuna na bilumbu ke kukwisa beto ke tuba na beno yiki beno ke kusala na kubasisa Kongo na kati ya mpasi beto tubaka na nkadi mpe mamutanto mkuyu ke mvula yai ya makumi zole yake ile mvula ya kubasisa Kongo na kati ya mpasi bana ya Kongo beno kutala uonga ve beno kukubama na kuyamba usalusu ya Kongo betu kubasika na kati ya bumputu betu kubasika na kati ya kiasi ya mutantu betu kubasisa na kunungisa Kongo bana ya Kongo ke kujiata kintuari na kintuari na kati ya kiese na kati ya yenge na kati ya kiminu na kutunga Kongo ina mutantu mekuyala kuna bamvula 10 na iya makumi iya donc plus de 40 ans mutantu mekuyala ya mekuma Nzambi mekutuba na beno ke muke kukwiza na kimbevo na kubasa Kongo na kati ya mpasi ngeta ta mama mtuenya
kuwa ndinga mutindo nzambi ke kusalaka ngeke na kusosa diaka hiki ngosusa kutala Yesu kena kukulumuka na bizulu Yesu mekulakisa binge babidimbu yakele babidimbu Yesu kena kulakisa nge nzambi ya lulendo kena kulakisa nge mpembe ya longo kena kulakisa nge tala bidimbu ya ikile bidimbu ina ya kubasa Kongo na kacha mpasi beno zaba kuna na ngipiti tangu Mose vanikuluwengi nzambi vanikuluwekisa Mose nzambi vanikulakisa babidimbu ya yandi ina nalo mputu betu vanikubukula bafleo yani mekutuba ki kunata mupepe ya munu mbazi ya munu ya lufu akikubaka mwana yina nikubuteka mbutamaka ya ntete kuna na mbanza ya ngipiti ya vanda mwana ya ntete ya kibulu mwana ya ntete ya kimuntu mbazi ya munu ya lufu akikubaka bau nzambi la kisaka bidimbu ya metuba ki maza ina muka kutula ike kuma menga nzambi mesala bidimbu ya yandi bantu mekutala yamekuma ntangu penzami metubati mufilisaka beno bana ya muntu vanikuluengisa beno bilumo nyoso ke bake kusonika buku bake kutula mutimbu bake basisa Kongo na kati ya mpasi bana ya Kongo mekuvana kintwadi bame kusonika buku na buku beno mekutala yao nzambi mekutubati mukufilisa bana ya muke kuza kutubila beno kubasika na kati ya mabundu na kati ya babara beno kunywa malafu ve samu beno kukubama na kulibere Kongo beno vanikuwa ve menzambi mekuiza kusala yao na mayele ya ino kumnata kimbevo ina wakabokila coronavirus luyalu ya nkanya mpemba yani musi mutantu mukuyu mekubaka misiku ina beno mekutala yao bidimbu ya tata nzambi kile nzambi ya zola nzambi ya yenge ina vanikubumba bana ya ngipiti ina Farao vanikulanda bao nzambi mekubasisa tia na katikati Farao na bambulumbulu yaenda kusimba bana ya ngipiti bana ya Israeli kuna na ngipiti asiki mpya nzambi mekufungula maza na kubasisa bana ya Israeli kuna na ngipiti Farao mekusala intungolo Mose mutinu nzambi vanikuluengisa yandi mekulenda kulomba na nzambi sadisa nzambi mekunata Farao na bambulumbulu yaenda kati ya nyamba ya maza batata na bamama bidimbu ya nzambi ya longo mekumonana kimbevu mekukwiza kuna na Kongo kimbevu mebana kubula bao mosi kuna na mantwala nzambi mekulakisa bidimbu ya yandi mutinu vanikutubila beto eglise exit bao mosi mbaka misiku na kukubisa beno na kubasikana kati ya mabundu bao mosi mbaka misiku na kubasa beno na kati ya kunywa malafu babari mekukangama ina kibilukele bizdimbu ya tata nzambi mekutuba ki yina beno mekubanda yao beno kutatamana ti kotenka ya mpemba na bambazi yani kukubwa na buku yina babana ya munu mekusonika muke kunata beno na kubasisa beno kati ya bumputu na kati ya mutambu ya mutantu singe saladi yaka ntembe sa mutingeme kundima kuvanda kuna na ngipiti ya Farao ngeke kutatamana kati ya bumputu nzambi ke kutuba chimuku luengisaka beno mume kupesa beno nyonso mume kuzonza mume kulagisa beno bidimbu beno na kuwasiki mpya munu nzambi ke kupesa beno mongongo beno kudilila diaka tata nzambi ve tata na mama ya ikile diambu ya nene diambu ya kimpeve betu kukula na kimpeve betu basa Kongo na kacha mpasi na bilumbu ke kukwiza bana nyoso ya lo Kongo baina nyoso inabetu bukula ka diaspora baina kina kunwani na Kongo ke kuvana kintwali bake kutuba na beno hiki beno ke kusala na kubasa Kongo kada mpemba mvula ya ike kubwa betu kukubama na kunata Kongo na nzila ya mbote beno kuvana na boma ve beno salila kaka misiku ina betu kena kutubila beno samu na kimbevo ya imekukwiza beno kubumba wabane ya beno na bainzo beno kutatamana kusukula maboko bien beno kukwenda ve mingi
na kote ina babantu ke kuvanda ka mingi beno kuvanda mingi na bainzo ya beno na kachaba makanda ya beno ebeto kukubama na kubasa Kongo na kati ya mpasi matono mingi na ngwidu ya mbote dika nzambi ya lulendo diatisa beto bana ya Kongo na nzila ya mbote na nzila ya yenge na nzila ya lusalusu na nzila ya mpulusu mutindu beto kutubaka yao na nkumbu ya nzambi ya lulendo ya Yesu Kristo ya mpeve longo na ba mpeve ya batata ya beto ina nyoso katikaka na Kongo beto ke kununga batono na ngudu ya mbote bantu ya nzambi ke kununga toujours beno kutala boma ve beto kundima misiku ina ke kukwiza ina beto ke kupesa beno ye beto ke kudumisa misiku ina yake mutindu nzasime kubula nzasime kuduma nzasime kubwa na kuyoka luzolo ya nkadi ya mpemba na kutula luzolo ya nzambi ya lulendo kaka na bilumbu inake kukwiza